जीवाटा जी दूती काबैले शुण माधे दूती काबैले शुण माधे 10 अवतार कहिल नहीं किए तमर माता किए तमर पिता केउ गुरु रे गणिता बाप धन गो देव ग्रामर नाम रेडी हेले न बाहरले न तुमर 10 अवतार टिके कहि दे जे जीवे पुरबो बाबू तो 10 अवतार कहि दे जीवाले बाहरले बाहले न सते हां बोले कहिले सुन कहि दे आगो 10 अवतार हेलो प्राणमित माछका छप बराह स्वरूप नृसिंह वामन जे परशुराम आग श्रीराम कृष्ण मिशि अष्ट नाम शुणु प्राण बांधवी आग नवमरे बौद्ध बसी नीलकंध दशमे कलंकी रूप मोर ए 10 वर्ण मोहर काना हता प्रश्न उत्तर बोलो रे हां 10 अवतार पत्र के हेला कहली जे हां बोले पत्र थिनी ओगा तुम तो 10टा वाला 10टा नहीं कहि के दूती काबैले शुण माधे 10 अवतार कहिल नहीं किए तमर माता किए तमर पिता केउ गुरु रे गणिता बाप धन कहि देव ग्रामर नाम जेते बेला माँ अवतार हेतरो तमर माँ बापा के थिले तमर गुरु के थिले तमर गार ना केना थला के नसुर के मारितो केछो अवतार बेला तमर माँ बापा के तमर गुरु के तमर गान ना केना के नसुर के मारितो से अवतार ए मच्छा कच्छा कच्छा नि पत्रे मु अरे और आकाशा बोलना आगो प्रथम मीन अवतार जन संख्यावादी गर्भे महरी जन्म पितांक नाम भृगु ऋषि कही आग गुरुंकर नाम मानधाता होई गो बा समर द्वारिकापुर ब्रह्मांकर वेद उद्धार करिछि मारी दैत्य संख्यासुर नारी बर प्रथम ए अवतार द्वितीय क्रुमारूपे हेली जात पद्मावती गर्भधारी मात कमल ऋषि मो पितांक नाम सत्यानंद गुरु सुन सुजन हे बास मान सरोवर समुद्र मंथने मेरु पुष्पे बही मधु कच्छप सुराम मारिछि सुन आग प्रिय सही तृतीय हेली बराह मूर्ति माता मर देली लावती हरि नंद अटे पिता मोहर आग डालिम्ब ऋषि गुरु अटे मोर गबास खेती धिमी थिला पृथ्वीर भार दंते उधारिली मोहस्तरे प्राण गला हिरणाक्ष तो आगे कहिली सत्य सिंह रूप मोहर जन्मिली वृंदावती गर्भर बास्त राजा अटे मोहर पिता दिव्य तेय गुरु मजगदिता क्षति धिपुरे बास प्रहलाद छोले सिंह चक्रे हिरण्य करिछि नाश नारी बर चतुर्थ अवतार पंचमे वामन रूप कुजान भगवती माता नाम कृष्ण बल्लभ पिता अटे मोर सहजे गुरु दिव्य स्थली पुर बोली राजा धर्मकार
আগ কপট ভাবরে ত্রিপাদ মাইন চাপিলি পাতাল পুরা নারী বর পঞ্চময় অবতার ছ নম্বর वाला 7 আসলা পাঁচটা 6 নম্বর আসলা 6 নম্বর আইলো 6 নম্বর আসলা পাঁচটা করেছি বহুত ছোট করে নাই করা ভুলি আগো ষষ্ঠমে পরশুরাম অবতার রেণুকা দেবী মাতা হটে মর পিতাଙ୍କ নাମ ଯମଦଗ୍ନି ମୁନି ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଅଗସ୍ତି ମହାମୁନି ଗୋ ବାସ ଅଟେ କଳାପୁର 18 ଥର ମୁଁ ପୃଥିବୀ ସାଧିଲି ନାରୀ ସମାବ ସୁର ନାରୀ ବର ଷଷ୍ଠମ ଏ ଅବତାର সপ্তমে রাম অবতার কৌশল্যা অটন্তি মাতা মোহর দশরথ পিতা অটে মোহর আগ বশিষ্ঠ যে গুরু অটে মোহর গো বাস মূর অযোধ্যাপুর পিতা সত্যপালি বনে গলি চলি মাইলি মূলঙ্কেশ্বর নারী বর সীতাকু কলি উদ্ধার অষ্টমে কৃষ্ণ রূপে হেই জাত দেবকী অটন্তি মাতা মোহর পিতাଙ୍କ নাম বসুদেব ভাসি আগ গুরুଙ୍କର নাম গার্গব ঋষি গবা সমর মধুবন দেবଙ୍କର কষ্ট উদ্ধার করিছি মারি দৈত্য কংসাসুর নারী বর সে হেলে মামু মোহর নবম মহর বৌদ্ধ মূরতি মাতা মর যে করুণাবতী গঙ্গা মৌ উপমা মহর পিতা আগ সহস্রক গুরু বজগ জিতা গো কটক মনিলগিরি গদাধর নাম তহিরু পাইছি সে দানব গোদা কুমারী গ কিশোরী শুণ তুমি ভাল করি দশমে কলঙ্কি রূপ মহারা জন্মিনী বৃন্দাবতী গর্ভর ধনুর্ধর পিতা অটে মোহর আগ শুক্র মন্ত্রী গুরু অটে মোহর গো বাস মোর সমলপুর ଏହି ଭାରତର କଳିଙ୍ଗା ଅସୁର ହସ୍ତେ ଋତୁ ତାଙ୍କର ନାରୀ ବର ଏ 10 ବର୍ଣ୍ଣ ମୋହର যদি তুম মনে অবিশ্বাস অতি বৃহৎ নাম রত্ন ফেরিব যাই 19 অধ্যায় 160 পৃষ্ঠারে আগ পদলে কিলে সারলা কৃপারে গো নাম তাঙ্কর ভুবনেশ্বর দর্শক যে বন্ধু যেতে বসিছন্তি সমস্তଙ୍କୁ দণ্ডবত সাধু নরতার ভুল থিলে ক্ষমা করো আগ এথকু উপায় কর বহন মনে সুমরিলে ধাতা